করে আমরা আজকে একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিশন করতেছি। এটা হচ্ছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ডিমান্ড। আমরা জানি আমাদের এডিসি আজকে ফাউন্ডেশন ডে, এই ফাউন্ডেশন ডে আমরা পালন করার মেমোরেন্ডাম জমা করতে যাতে আমাদের যে ডিমান্ড, এটা লিগেল ডিমান্ড, আমরা কনস্টিটিউশনালি আমরা ডিমান্ড করছি যে আমাদের ডিমান্ড হচ্ছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং আমাদের যে রাইট, আওয়ার রাইট অ্যান্ড আওয়ার ল্যান্ড। তো আমাদের ল্যান্ডে থাকে আমরা, কিন্তু আমাদের যে অধিকার, এই অধিকার আমরা পাচ্ছি না, যার কারণে আমরা সারা ত্রিপুরাসা আমরা এক হয়ে থানসা হয়ে আমাদের ডিমান্ড, এই লিগ্যাল ডিমান্ডকে যাতে আমাদেরকে দেওয়া হোক, যার কারণে আমরা আজকে মেমোরেন্ডাম সাবমিশন করছি এসডিএম থ্রু গভর্নরের কাছে। এই ডিমান্ডটা আমাদের যে ন্যায্য ডিমান্ড, এই ডিমান্ডটা যাতে আমরা পাই, এটার জন্য আমরা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম যে সাবমিশন করছি, এই মেমোরেন্ডামের মাধ্যমে আমাদের যে লিগ্যাল ডিমান্ডটা আমরা যাতে পেতে পারি, যার কারণে আমরা আজকে এই এসডিএম অফিসে এসে আমরা মেমোরেন্ডাম সাবমিশন করি। मेला हामबाय दिनै कायसा दिनै एडिसिनि मानमानि साल जेबा फाउंडेशन डे ओ दिनो जों दिनै जत जायगायाव जों फालिलाय दङ, इभेन्ट खुंनांगौ जों फालिलाय दङ। हैफानो जों सारा त्रिपुरा राज्यआव कायसा जों मेमोरेन्डाम साबमिशन खालाय दङ जोंनि बुबाग्रानि उद्देश्य एवं जोंनि बुबाग्रानि दागिमुंबाय। ओ दागिमुंखा सारा त्रिपुरा राज्यआव कायसा एसडिएम अफिसाव थाङै जों मेमोरेन्डाम साबमिशन खालायनाय दामनि बागै होनबा जोंनि जे डिमान्ड ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड ओ दाबि जाते दाबतिनो मानथो अब थ्रु जों एसडिएमनि बिसिंथि जों गभर्नरनि थानि याफारो एवं अ डिमान्ड जोंनि जे कन्स्टिटिउशनेल राइट दंमानि अ डिमान्ड जों जाते मानथो अबनि बागै जों सारा त्रिपुरा राज्य बेपि जों दिनै अ डिमान्ड सानै दङ एवं जोंनि डिमान्ड कुनु कन्स्टिटिउशनेलनि बायराया जों जे डिमान्ड खालामनानै जोंनि जे मानथाय जोंनि हागतङै जों सासन खालामजाबाय दङ फैनि दफाबाय अबनि बागै जों नायो जों जाते जोंनि त्रिपुरासा जे जायगा दंनाय अ जायगानो जों ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड नामै दाक्तिनो जोंनि हा जोंनि सासन खालामनानै अबनि बागै जों मेमोरेन्डाम रगो एवं गभर्नर अबनो चिन्ता भावना मा खालामनाय एवं थ्रु जोंनि तामिलनाय भारत हाकतरबो अबनो मावगान सुकनाय जे जोंनि त्रिपुरासाबो जायगा दं बाहाय दं अबनो नायनानि बागै अबनो नायकरनानि बागै जेसेखानो जों जे जायगा क्राय दंमोनि अबनो ओभारकाम खालामनानि बागै जोंनि बुबाग्रा नाय दङ जे ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड एवं सारा त्रिपुरासा नाय दङ जे ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड अबनि बागै जोंनि डिमान्ड मार नायनि जों दिनै कायसा मेमोरेन्डाम साबमिशन